Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifa Putri Alamsyah, NIM 1119091000015. Di sini saya akan menjelaskan tentang lab ke-7 tentang server firewalls and router ACL. Nah, di sini ada 3 part. Yang pertama ada connect to the web server, yang kedua ada prevent unencrypted HTTP sessions, yang ketiga ada access the firewall on the email server. Nah, background-nya in this activity, you will access a user within the Metropolis site and connect using HTTP and HTTPS to a remote web server. The IP addressing, network configuration, and service configuration are already complete. You will use a client device in the Metropolis site to test connectivity to a remote web server and then secure the Metropolis site by preventing an encrypted web session from connecting to the outside world. Nah, di sini kita lanjut ke part pertama. Kita klik the Metropolis Bank dan klik isi salin. Setelah itu kita klik desktop tab, kemudian kita klik web browser. Nah, kita copy aja. Kita go. Tunggu aja dulu. Nah, di sini udah ada Metropolis Bank Branch HQ Internet Web Server, terus kita klik login page. Nah, di sini tuh access the secure server by entering your credential below. Nah, di sini ada first name, last name, password, sama security identifier. Di sini ada pertanyaan, why would a user be concerned when submitting information using this website? Nah, di sini user tuh harus hati-hati untuk mensubmit informasi menggunakan website ini. Karena di sini kurang secure ya, bisa dilihat dari di sini HTTP. Nah, kalau di HTTP ini kurang secure, makanya di sini user harus concern ketika submit informasi menggunakan website ini. Terus kita lanjut ke step 2, akses di web browser on select komputer. Nah, kita pakai URL yang berbeda di sini. Kita copy aja. Go. Terus kita klik login page lagi. Nah, di sini ada pertanyaan. Why would a user be less concerned when submitting information use this website? Kenapa di sini user bisa lebih merasa nggak perlu merasa lebih santai gitu ketika nge-akses website ini dan nggak perlu begitu concern. Kenapa? Karena di sini udah pakai HTTPS, jadi udah secure gitu daripada yang sebelumnya. Sebelumnya kan HTTP doang, jadi kurang secure. Nah, ini udah pakai HTTPS dan lebih secure gitu. Nah, selanjutnya kita close aja yang status komputer. Lanjut kita ke part 2-nya. Kita klik HQ router. Setelah itu kita klik CLI and kita press enter. Enter. Use the password Cisco. Terus kita klik masukin enable, terus configure terminal. Nah, setelah itu, in order to prevent unencrypted HTTP traffic from traveling through the HQ router, network administrators can create and deploy access control list. Nah, jadi network administrator itu bisa membuat access control list. Nah, the following comments are beyond this course, but are used to demonstrated the ability to prevent unencrypted traffic from moving through the HQ router. Yeah. Within the global configuration mode HQ router, config
hashtag, kita kan udah tuh HQ router config hashtag, copy the following access list configuration below and paste into the HQ router. Nah, kita paste aja nih. Nah, udah oke. Habis itu kita langsung close aja HQ routernya. Terus kita lanjut ke step 2. Kita klik PC Sally lagi. Terus kita klik web browser. Kita copy aja yang di sini. Kita go. Nah, di sini ada tulisan request timeout. Di sini ada pertanyaan, is Sally's computer able to access the HQ Internet Web Server using HTTP? Nah, sesuai sama tampilan di sini ada request timeout. Jadi di sini nggak bisa nih untuk akses HQ Internet Web Server yang menggunakan HTTP. Oke, sekarang kita lanjut step 3-nya. Akses the web browser, terus enter di URL. Nah, kita pakai URL yang lain. Go. Nah, sini udah ada tampilannya ya. Nggak kayak tadi kan request timeout. Kalau yang ini ada tampilannya. Ada pertanyaan, is Sally's computer able to access the HQ Internet Web Server using HTTPS? Nah, di sini bisa, karena yang HTTPS ini lebih secure. Oke, kita lanjut ke part 3-nya. Kita close aja Sally's komputernya. Kita klik email server. Click the sub tab and click firewall. There are no firewall rules implemented in order to prevent non-email related traffic from being sent or received from the email server. Network administrator can create firewall rules directly on the server, or as previously shown, they can use access control list asal on a network device like a router. Di sini karena nggak ada untuk prevent non-email related traffic, untuk untuk mengirim ataupun menerima receive atau menerima email server. Nah, network administrator ini bisa membuat firewall nih, firewall rules secara langsung ke server. Mereka bisa menggunakan access control list atau ACLs di network device seperti sebuah router. Gitu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.